bisan magpakamaayo pa ka, naalang gyapon sila'y mastorya. Maubitaw nindot tilaag sa barkada, kaysa mukuyog sa atong kapamilya. Kasagaran sa atong kaliwat karon, kita pa mismo ilang unayon. Mao nga kita dapat muuyon-uyon, kay mo pabura ang panahon. O puhon, atuong paning kamot resulta, anak kay nindot yun nga pangwarta. Kay kung magsalikas laing tawo, wa kay makuha bisan og piso, daghan pa nila nga magsigyaw.